الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذل تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ربك يبسط أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers parents en Allah subhanahu wa ta'ala, an faw ani an baw laminikɛla bɛɛ an faw ani an kɔrɔ minnu connecteni bɛ nin waati ɲɔgɔnna la n'an ye ani maa minnu yɛrɛ kɛtɔ ni video mafilɛla ni kawandili kɔfɛ an bɛ foli lase aw bɛɛ ma kisi foli nɛɛma foli an y'a dɔn k'a fɔ ko Alahu Taala ye an dan kun belebele min kama dugukolo nin kɔ k'an bila dugukolo kɔ kan o de ka Alahu Taala bato ka an hakili lajigi Ala la ka Alahu Taala ka diina nin ka a se an ye se a fariyabɔliko ɲuman na jani an ka waati laban cɛ donc kisi ni foli ni nɛɛma o bɛ lase aw ma aw sigiyɔrɔ n'aw sabatiyɔrɔ n'aw makɛyɔrɔ aw ka gɛrɛn wa n'aw ka baarayɔrɔ aw ka sigida kelen kelennan bɛɛ an bɛ silamɛya foli ɲuman lase aw ma an faw ni an baw hadisa dɔ bɛ yen hadisa ni mako bɛ walawalali la hadisa ni mako bɛ décortiqueli la. Cet hadith-là a besoin d'être décortiqué. Cet hadith-là, on nous parle de ça, on nous parle de ça. Mais cet hadith-là, kodo ba kono, kodo dogonima kono, tunya na, en chamantalo. Donc, Allah Ta'ala sonna ensemble, on va essayer de parler de ça. Kalimanya koima di ambe ma Allah Ta'ala bulala mokala. Amena hadithata. Hadisani sahaba dole ya lakali ka bɔ a sahaba ɲɔgɔn dɔ la sahaba min y'a lamɛn ala kɛra la
عن عطاء بن أبي رباح قال لي ابن عباس رضي الله عنهما. C'est-à-dire Atta, il dit que Ibn Abbas m'a dit, c'est-à-dire c'est Atta qui parle de cet hadith-là. Il a pris cet hadith-là venant de qui? Ibn Abbas. Ibn Abbas qui était le fils de l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire les deux disciples. L'autre, peut-être il n'était pas présent, mais le fait que Ibn Abbas a parlé de ça, lui il a mémorisé ça. Donc, Atta ako ko Ibn Abbas ko ala ma ala diena nunu fila bɛɛ ma nunu fila le bɛ kan ka baro kɛ Ibn Abbas ko ale ma ala urika imra'atan min ahli al-jannah, est-ce que je peux te montrer une femme qui est déjà au paradis sur cette terre-là? Il y a une très grande différence. Est-ce qu'on peut voir quelqu'un qui est déjà au paradis avec nous dans ce bas monde-là? Il y a deux signes. Thomas le flabé. Mais ma tonne ni eba donc à fond comme maye arjuna kono denye. Voilà ma ayrabe arjuna kono kaba. A follow. Oye mankutuli koroyedi. Allah Ta'ala ye mado mankutu kurana kono. Niko ojogo ye iyerla. Ebe sa fola, ame sa blala ka fo eye arjuna kono denye. Allah Ta'ala ko وعدت للمتقين أرجنا الله تعالى الله يروتا جون دي منو بسلا علانيا donc ni بسلا علانيا إكا علانيا سرانيا كاين سيكا تالا أو مبي إجاتي أرجنا كونا دون چما ألنا garanti تامبرو 100% مونا parce que الله تعالى كوكو أرجنا علانيا سرانيا جون نتاي الله تعالى بانا كودي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الله تعالى كأرجنا سمنو كفني كأنما كفوكو بكعبوري أكروكوس جونسن ما كتو أكونو كوداي نونو يجون تاي ما منو لمن خشي ربه ما منو سلنا علينا. Donc une personne qui a la crainte de Dieu, alhamdulillah, as-sala ka toni ala nya saranya ka ama jate ka foko arjino kono deni al nasr ama kiti labori aka muna kabe ala taala kuma kama groupe flana o ye groupe ye ala kera seriala oluka arjino kono doli kan ka klaka kofo. Il y a deux groupes. Le Coran nous parle des pieux. Ceux qui sont pieux, ceux qui ont la crainte de Dieu, le paradis est réservé pour eux. Donc quand on voit une personne qui a la crainte de Dieu, on ne peut que dire qu'il est parmi les habitants du paradis. Il est pieux, il a les actions de Masha'Allah. Donc alhamdulillah. Mais le deuxième groupe, nous yere kirayo oluta oto maleko doto arjina kono. Donc amadam na joma ma taminu kofola boloko bedo arjina kono nabe foma al-ashra al-mubashirin bil janna olu mo tambe bedo arjina kono Abu Bakar bola, Omar bola, Usman bola, Ali bola, Sa'id ibn Zaid bola, Sa'd ibn Abi Waqqas bola, Abdurrahman ibn Auf bola, wa Talha ibn Ubaydullah bola, wa Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah bola, wa Zubair ibn al-Awwam bola. Olu mo tam ala kara ko bedo arjina kono. Ayara bana ka magbaro ko fo Sabit ibn Qaisi ko bedo arjina kono. Sa'd ibn Mu'azi melakaw ka min sulasil ko bedo arjina kono. Abdullah ibn Salama ko bedo arjina kono. Bilal ko bedo arjina kono. Ana nyongona chama. Mais enquête hadisa min talabi o fana ye moye chetede muso yeredo muso ni fana medo arjina kono. Donc okoso Ibn Abbas ko ni sahaba cha belebele ni ateri belebele ma atwa kuita tome arjuna kono dendo yara kailawa ni kana ni kuma sunu fala mo be sawa I ma be dugolo ko ka masa folo e be sa dona chodi ko be arjuna kono ako fa qultu bala atwa ako Ibn Abbas ma tuana nyefe ye arjuna kono den yara kanna musumin doto arjina kono lo ma yara kayla akodi hadhihi almar'atu as-sauda koni farafi muso asina ka muso yara ka en même temps cette femme noire là
ja arjina kono donte arabu ko ye ja farafin ko te nim farafi muso fimani atati nabiyya sallallahu alayhi wa sallam. Elle est venue vers le prophète quoi nana ala karama ni man kisibama faqalat ako ala kara ne ye jangaru tole jangaru be don farila ben toro aben toro akoko inni usra'u ne be toro jangaru sababula na dolan farila aben toro aben ben mfaru be men faru kinkin namna me kolongolo afanga kabon farima aben bla kulo la aben bla ko chamana kira madawma de wa inni atakashafu nim bena ni jangaru nin kan labe jangaru mino iba foko krikrima se jangaru na nyona iba ye abe kule fambe fe abe be atedem benima de ako ya rasulullah wa inni atakashafu fani mi menken kana nka fani bebe bonna banani sababula banani toraya sababula nimbe na fani bebe bon farima okoro edi nsutaraw fani kenime kam fari yoro munu sutara olu bebe bange bebe bo kenema fad'u Allah ta'ala li ala karanna ni male ye Allah ta'ala wolenye ye Allah ta'ala dalinye ala dalinye qala ala karaku sallallahu alaihi wasallam komi anana kera ma ko kere Allah ta'ala dala ni kisa lo ni meme ko do be ni kisa kono bi ameno le takala bo kera ko ama sallallahu alaihi wasallam in shi'ti sabarti walakil janna toroya mina lanimi kani bana mina kani me ki torna bi farkolo toro akabli farkolo ma abibla kulela ibe benduguma ibe maraka dugu fambe fe i yere fana abi ka fani bo ima kira ko ama in shi'ti na dialiye na benima sabarti walakil janna. Si tu es patiente, si tu prends le sabre et tu as le paradis. Ni sabar la jangaro ninkoro, ni sabar la bana ninkoro, arjine o yitaye o koro edi ibedo arjine kono. Wa in shi'ti na dialiye na benima da'awtu Allah ta'ala an yu'afiyaki. Nebe Allah ta'ala mataraka, Allah ta'ala dali iye, Allah ye illa afiya, Allah ye kenaya dima. Allah karaka ko belebele flale yiraka musola. Comme tu es malade, cette maladie te fatigue, cette maladie te fait tomber, cette maladie, tous tes vêtements, cette maladie, subhanallah, les gens viennent te voir dans une position que tu ne veux même pas. Le prophète fait deux propositions. Si tu veux, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, j'implore son pardon pour que Allah te donne la santé. Et si tu veux aussi, reste patiente et Allah va te donner le paradis. La femme, elle est là. Nin sabar la bana ninkoro, comme na arjine soro. Nin do fana konte sabari, kwa be ala dalinye ala ekene diyan. Musoko di, faqalat, musoko, asbir, nebe sabari. Akombe sabarita, muso tala, atola tala a hakili jigila kodoko. Aya kosigi, elle s'est retournée, venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ako ya Rasulallah, inni atakashafu. Ala kara mena fani koni me bolan kana nimbena. Fad'u Allah an la atakashaf. Ala kara ala ta'ala dalinye. Comme une sabarito jangaro koro, banani marason aye. Mais Allah ta'ala dalinye, nka fani kana bon farima. Nka fani kana bon kana. Kera sallallahu alayhi wa sallam, fada'a laha, ala kera ye duwawu ke aye, ala kana to na banani ya soro kwa ka fani ye boama. Ok. Anfauni ambao, ebi toloma lo ni yoroni na kosebe, concentre-toi. Est-ce que cette femme-là savait que cette maladie-là, Allah subhanahu wa ta'ala l'avait éprouvée par cette maladie, avec cette maladie-là, pour qu'elle puisse avoir le paradis? Elle ne savait pas. Elle ne savait même pas.
Mais quand elle a su, muso bola kalama wati ma ko ja banani ne keto aleka arjina konodo sababuye. Quand elle est venue vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et combien de malades parmi nous, banabarato jolibe en tchema, l'ujuruto jolibe en tchema, ils ont été éprouvés, leurs bras ont été coupés, leurs pieds ont été coupés par le diabète ou les cancers, ainsi de suite. Mais tout le monde, alors ta'ala koko ni toroya le fonya la ni jonkan pour que aïsse ardina sola. Et la femme, c'est une femme noire aussi. C'était une femme noire. Souvent, on doit se poser cette question-là. Imagine que la femme restait comme ça, sans venir voir le prophète. Mais, Mousso, banami l'anima kancho, banani ne bato, ala ta'ala be ya fama kafara, Mousso kabaro kakarine, Mousso nda kalama. Ni Mousso tuntenin kalama, anna kera ko kera de yato ayado. Janeni e fana ko dobe laneni eka atebe ama amandi anye an farifoni ninte an sawadinte aba miria beta jatumado o ko fana ye sababu nyuma ye ka arjina dineni ema. Donc mais souvent nous on se plaint beaucoup, on parle trop. Qu'est-ce que je fais à Allah subhanahu wa ta'ala? Pourquoi toujours c'est moi? Pourquoi toujours c'est moi? Les épreuves là ça me fatigue. Oui. Mais dis-toi que souvent les épreuves là aussi, nous sommes dans ce bas monde là, c'est juste pour un temps. Quelle que soit ta durée, tu vas partir. Mais alors, est-ce que Toraya Minube Lalaneni et quand Amesela Akunawa, est-ce qu'Abe Benamawa, est-ce que Akadi Anyewa, est-ce que Andi Animamawa? Et la femme, qu'est-ce qu'elle a choisi? A Kometo Bana Bunda Kono, Suna Kenea Kadibe, qui ne veut pas la santé? Tout le monde. Comme on le dit, la santé avant tout. Mais la femme était malade. Elle était gravement malade. Comme nous nous moussons, tu m'es maloya. Bana mi mala, bana kenime ka toro. Oye bana ka toro ye. Bana fanana ya soro, abaka fanim bebo ama. Mousso farid la kolo me bo, bo bak afari la kolo. Odiato mousso ye ala kera sagere kana ala kera ma sallallahu alayhi wa sallam. Mais kera ko mousso ma. Koni sabar la, nimbana koro. Ko wala kil janna. Le paradis est pour toi. Tu as le paradis. Ardina yitaye, ardina bibolo. Mais ni koni ma sabari. Na dialiye me duwa kebe keneya. Muso ka lon ka fo dunya mena nyanya. Et olu teibio. On yere kenime ko olu le ka histoire fo. Olu, elle n'existe plus. Ce jour-là, si la femme disait que oui, moi c'est la santé qui me préoccupe, Kanyina sininya sigi komi arjine atumeke kobele parce que le prophète ne parle pas parce qu'il faut parler abadon toroya memeni musoka musoni nanama watimi kira fanama kuma kunfe Allah taala de chibla kana fo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ni musoka jangaro ni banami malani aka arjine soro sababu badole ni na sabarla koro okosun kira ya foy sona maka comme arjine be ala kira le bolo sallallahu alaihi wasallam la ate ko foyi ke akunfe ko na ba fo ni klante bebe wala utala yoroni donc muso akodi ale be sabari ale be dien pour que Allah taala arjine dama. Je reviens maintenant à nous. Toi ça te fait combien de semaines ou bien combien de mois ou bien combien d'années tu n'es pas du tout à l'aise? Tu es là, les épreuves qui sont en train de te fatiguer. Au lieu de dire c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a éprouvé, nous sommes là, on accuse tel, regarde un peu l'histoire de Ayyub alayhi salam. Il est tombé malade comme l'histoire est connue par tout le monde. Santani segi à l'anime banana. Ayyub alayhi salam. Amuso ya ye kafo banaju yala. Amuso kama ko koni tuni Allah taala wole kay kenaya dima akwa musoma kone l'anime jangaro ni nani sanjole musoko ki santa ani shegile ti l'anime jangaro là ça te fait 18 ans de maladie. Est-ce que nous on peut supporter 18 ans de maladie? Maladie de 18 ans, tu es couché,
Peut-être si tu étais bien portant, tu marchais, tu prenais les médicaments, on pouvait dire qu'alhamdoulilah, tu combattes un peu la maladie, tu te débrouilles, tu te déplaces. Mais tu ne peux pas te déplacer. Tu es couché durant 18 ans. Et sa femme demande à son mari, Ayyub alayhi salam, et si tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te donner la santé? Ayyub dit à sa femme, ça me fait combien de temps je suis malade? Sa femme dit, ça te fait 18 ans. Ok, 100 ans, c'est 18 ans de maladie. Bien avant que je ne tombe malade là. Bien avant que je tombe malade. Allah subhanahu wa ta'ala m'avait donné la santé. Combien d'années j'ai passé dans cette santé-là? Jani nye jangaro. Kene yanga wati julke. Riwaya do ko kwa ka sambi woron vla leke kene yala. Riwaya do ko kwa ka sambi segi leke kene yala. Ayoub dit à sa femme, la femme de Ayoub dit, que tu as fait 70 ans en bonne santé ou 80 en bonne santé. Les deux, afla ben fola tarikhula. Ayoub dit à sa femme, et moi j'ai fait 70 ans en bonne santé. Sambi woron vla me kene yala. Wala ma sambi segi me kene yala. Et Allah subhanahu wa ta'ala m'a éprouvé avec 18 ans de maladie. Quand on prend 18 ans, on compare à 70 ou bien 80. Il faut comparer les deux. Moi, j'ai fait seulement 18 ans de maladie et pourtant, j'ai passé toute ma vie, je suis en bonne santé, presque 70 ans ou 80. Est-ce que moi, Ayoub, je dois demander à Allah subhanahu wa ta'ala de me donner la santé? Je n'ai même pas encore fait la moitié. C'est pas parce qu'il était malade qu'il était content par ça. Non. Mais il savait que Banani la jarabilité kabo Allah Ta'ala yor. Comme même maloya, ka Allah Ta'ala dali, ka Allah Ta'ala matara, ka Allah Ta'ala wole, ka fo Allah Ta'ala yoko Allah kenaya dine Ayubama, masami ka sambi oronvla. Wala masam bisegi diyan keneya la o yene la jarabini santan segi jangaro ye kone yo masa Allah Ta'ala dal ko keneya dia nebe mali Allah. Allahu akbar. Wallahi Allahu akbar. Nene Allah Ta'ala ka la jarabili belanyi wati do la ka Allah ka jonka. Mais tu na l'être humain est tellement faible. Nene re adamadiya re tabi'ai. Adamadiya re ka nature d'été, on est faible. Ni kogbelon nana doro amesin ka paniquer, ni banaw ka soro ame paniquer, ni toroya do ka soro ame paniquer. Nanya yere ko dula ame paniquer. Mais wallahi, elle ko suni tele ko ala marine dilima, que Allah me donne le paradis, que Allah me donne le paradis. Mais elle est malon ka foko tumado e ka duwa ou lebe ka jabi. Ala fana me fait qu'il a teme sera de cancer mi matebe arigine soro. Mais au cela fana ite se temena ka fiye teme toroya ni difficulté là. Tout ce que Dieu fait est bon. Ayyub alayhi salam. Wallahi, Ayyub alayhi salam. Ay Allah Ta'ala wele. Akodi. Rabbi inni massani ad-dur. Ama foko Dieu. Le mal qui me touche là, ça vient de Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, Rabbi inni massani ad-dur. Dieu, je suis touché par le mal. Je souffre. Wa anta arhamur rahimin. Il est Allah Ta'ala le hinante ou ka hinante mansay. Même quand il était éprouvé, sa manière d'adorer Dieu, sa manière de faire des doigts, il était beaucoup sage en parlant. Ah, nine kaninkenna, Allah le ninkenila, nine folanema. Wallahi, là, il était. Oyo tchanya ka boni bela. Toraya ene soro. Toraya ene soro. Allah nebile Allah Ta'ala le kahinayin. Ayub yenu duwa uke. Ka Allah Ta'ala kahina wole. 2 minutes mabolo a dembe sala. Bigam minutes mabolo aka bigam be sala. Foro belebele min tuma bolo aka foro be tiena ka klaw la ka jangaro ka bo keneya la ka jangaro ta santani segi Allah ni ma koka nonu kisaw be foneni enyene le doni ka an hakilla diga yere la
ka diɲɛ ka sɔn Alahu Taala ka latigɛ ni Ala ka lajarabiliw ma k'a dɔn k'a fɔ latigɛ ni lajarabiliw kɔw a caman ye kayira le mumini ma a caman ye kayira le Alahu Taala ka jɔnw ma mais jɔn jɔn bɛ se nin dɔn na minnu bɛ taasi ka miiri limaniya kɛni bɛ ka minnu dusukun fa minnu bɛ Ala ko ni ta ni sɛbɛ ye u t'a ta ni tulon ye Alahu Taala bɛ ko ko la i kan e b'i yɛrɛ ye tɔɔrɔya minnu la e b'i yɛrɛ ye lajarabili gbɛlɛ minnu la a ta ni Alahu Taala ye a ta ni sabari ye ka d'a kan sabari Alahu Taala ko k'ale Alahu Taala ni sabarilaw don an faw ni an baw tu seras éprouvé maaw ka lajarabiliw tɛ kelen ye dɔw taw ye nafolotiɲɛw ye dɔw taw ye jangarow ye dɔw taw ye densayaw ye dɔw yɛrɛ ta ye densɔrɔbaliyaw ye dɔw taw yɛrɛ ye furubaliya ye bɛɛ n'i ka lajarabili sugu don mais Ala bɛ nin la jɔn kan a ma kɛ komi i man di Ala ye la a kana k'i kɔnɔ k'a fɔ ko Ala ɲinani b'i kɔ la a kana k'i kɔnɔ k'a fɔ ko Ala ɲɛ t'i la a kana k'i kɔnɔ k'a fɔ ko Ala tɛ kan k'i ka weleli kan mɛn la Alahu Taala ɲɛ b'i ka ko bɛɛ la masa min Alahu Taala ye dugure mansa de ko fosi tɛ kɛ masa min ɲinama a b'a détail bɛɛ dɔn ele yɛrɛ bɛ nɛnɛkili min kɛ la a b'a dɔn ele yɛrɛ bɛ dumuni minnu kɛ la a b'a dɔn ele yɛrɛ bɛ balola fɛn minnu la a fɛn bɔla yɔrɔ min fɛn minnu tala k'a kɛ suman ye k'a d'i ma kabini suman nin bɛ falen Ala Taala de ye san lajigi ka bɔ san na ka nin bɛɛ falen i ka ko bɛɛ b'ale de bolo dumuni min n'i y'a kɛ sɔgɔma walama tile fɛ malo nin bɔla fan min walama kaba nin bɔla fan min ye buru min don mun bi buru nin yɛrɛ a bɔla bilen minnu la a bɔla kisɛ minnu la masa Alahu Taala le ye nin bɛɛ falen ka sɔrɔ a m'a falen fɔlɔ a b'a dɔn kisɛ min falentɔ sɛnɛforo nin na a fana taatɔ so minnu kɔnɔ so minnu kɛtɔ a don min na a kɛtɔ dɔ la nɛ minnu kan Ala b'a bɛɛ dɔn c'est-à-dire Ala il te connaît il a décidé tout bien avant que tu ne manges bien avant que tu te déplaces pour aller faire des achats et ce que tu dois acheter ce que tu dois manger ce qui va aller dans ton ventre là Ala il connaît tout déjà k'a sɔrɔ ele yɛrɛ ma nin si kɛ fɔlɔ donc Alahu Taala kɛni bɛ k'i mafilɛ a ɲami ka ko bɛɛ la n'a ye min da i kun don min a dɔn k'a fɔ ko Alahu Taala a m'a kɛ gwansan na lajarabili mumini kan o ye ko ɲumanba ye ni mumini sela a faamuna ka sabari a kɔrɔ komi nin farafin muso a ko kira ma k'a bɛ sabari a ka bana kɔrɔ mais Ala kɛra kɔni ye Ala dali a ye hali ni bana nin y'a labɛn a ka fani kana bɔ a fari ma kira ye Alahu Taala dali o de la ko Ala kana to a ka fani ye bɔ a fari ma ni bana nin y'a labɛn donc muso tun b'a lɔn k'a fɔ nin bana kɛtɔ sababu ye ka arijinɛ d'ale ma nin ne fana bɛ ne ni e fana ka su ani tile a y'an tɔɔrɔ a y'an tɔɔrɔ a y'an tɔɔrɔ mais ni an y'a ta ni limaniya ni sabariko ɲuman ye ni Alahu Taala sɔnna sika t'a la mumini ka ko laban bɛɛ ye kayira le Ala ma sabariko ɲuman di la Ala ma limaniya di la rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آت نفوسنا تقواها وهداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته